হচ্ছে তো আমরা তুলে আমাদের এখানে মুখের রোজ লাগবে না, আমি এখন তুললে ওদের একটা গন্ধ বেড়ে যাচ্ছে। গাছ থেকে নিয়ে এলো তো নাকি খুব আস্তে कल मंगल मजे नहीं है ना नहीं तो हाथ दूंगा हाथ काट कर ওদিকে তাকান, কথা বলুন। ये मच्छी है क्या इसमें हाँ मच्छी रहता है वो नीचे रहता है एकदम मच्छी रहता है इसमें? हाँ नीचे रहता है वो पकड़ता नहीं है? मछली वाला पकड़ता है हाँ हाँ নিচে নেবে এখান থেকে? বুঝো বেটা এখানেই ধান গাছ হচ্ছে, হ্যাঁ? पूरा बाजार आते हैं এতে দেখায় বাজার একটা কথা আছে সেই খালি বাজার আর সেই জলেতেই ऐसा ही था এইটাই হ্যাঁ এইটাই আছে যে আলাদা নয় सब आते सब को ही खाना अच्छा পরিষ্কার আসছে কিনা বুঝলে? হ্যাঁ আমি গাড়িটা করেছি তো পরিষ্কার আসছে।